Ejuma ho na woda we obeda ejuma no so be kofie wo kofie na wunni baby a obeda so be wakura enum na ye na ye eja ye be kan se ye ne ma me be hu me papi no me ne ya attachment no no bu a na me so makwa kosoa nti si a me gina ho ma kosoa 110 yeah me nko a distance no say ye kase ye measure ye two tape measure be 200 meters. It's also about 5 CD. Imagine the measurement. 5 CD. Tom ayano no me munya mayama ya twitwa gugu mu press kan kra no balance kra ya kwaje kra ya de achi na be. Na wo do nim ko ya wan hwe obema bonyo face. SuroWiase TV one SuroWiase anache se unyini nche nti se bia wo history bi anasa story bi na pesa oni ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochire woman anasa okopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia ne be ba ne no aba betwetwe enkomo nya minua be ma ko ha ni ba bedidi enkomo wo hwe ne na parents say ya otumu se dua eyi a wapapa yin na egu na se oyo operator jonko mo dia for operator enjumene mu ne ono nso afemu anase ne obi akama na te yodi nani ehu ni nyina no obeka a kire se emu yehu ana emu nyehu ni nyina no ebeti ewo yasum enua be ma akọ ye na bia boko ya me na dum me experience ntimo ya me experience ntimo dum na me anga some experience ntimo ene nkomo ne be de pa yeah, ready. Me ba cho ne frost. Na fam nyamiche. Nyamiche. Nyame de wache o my Ghana o. That's Se be pa inua. Simple method. Okay, ure edwuma ne mu no edi be yesen. Oh. Okay, make us 6 months money. 6 months. Yeah. When do rem? Oh, ekufa do adaroma na me fin kan me ba me village ti me ba ya na me be hu me papi we Na de kufa do ayi. So situation no wo current dan 12 million we need scan so be ko akura ana Ade kuro adwuma ni o. Adwuma ho na woda we obeda adwuma no so be kofie wo kofie na wunni baby a obeda so be wakura Adwuma ni chiaka. enum na ye eja ye be kan se ye ne ma me be hu me papi no me ne ya attachment no bu a na me so makwa kosoa nti si a me gina ho ma kosoa 110 yeah me nko a distance no say ye kase ye measure ye two tape measure be 200 meters journey na nko oso ni nyina na so na obaye ndem so uniska obaye den yeso na obeso nti oso aba kwa yesen 5 CD. Imagine the measurement na 5 CD. No oso 110 3 days. Me so woska Storm ayano no ne munya manyama ya twetwa gugu mu press kan kra no balance kra ya kwaje kra ya de achi na baji adenji na wo do nim ko ya wan hwe obema bonyo face o obema bonyo face nti wodi o machi mo ma paida na sa do mo pai we no ma be oh meni o mo pai meni o mo na start here kakanka me kwa yense nti me ye mi wie du baby no na me hwa metimi aso anti me angasa me gi se me ame ye ndem ti me ana me gi ne soft contract me ye ina problem kakra bi nti no na ye de sa problem no nti na me bo hard me ye dem de ye because hard ne de ye bodada nyen dia we mu nti na ye ba hard ye bo ye hard dada nti ye ba ye na ye obi ene ho de ye be gi ne ya kele ye ho na ya ya man na ye man nti sa na tie ye ka sana o ka problem bi ba waje wo bo hard ni se ne be ya metimi dia solve problem bi oh problem ne se onipa no ye ne ye adwuma no o kire se o situation kitwe bi mo on the secret nti no ne de ohiamwa nti ye se no hu na mfa no ba ya kwe se skasem bi mu nti wo de ye mfa so ohiamwa nti on no frɛ hiama ye ba ha ti ye ba ye no se me nka se ne medi echi a with data adwuma no ho ame ye nti ono no de meje no se meje no contract in case of seminya kakra nsufu na am de ya additional nti no support na ye na ye de ye be bo aye ho nti ye free ha se ne me papa na kan no ti sa na tie wo ba 6 months ni wo de akira kwa ko pai ni ade na wo de wani hu a ususi se enye
ade we de na nti kwan eni kwan senke esi oh ye mi de mani ehu a ka eni kwan se esi kra na sebi nya me papa oye peni a wa baka sanka maka se adwuma we kra mpo de bolenge chima adwuma me sua ni na ade ntia kama ka se adwuma we bolenge sim adwuma because me si ni a me wa kra metumi akọ adwuma langard betumi stop we betumi akọ na obetwedua yetumi kwahye bush by this time aboba ya 6:30 ebe kwa homachi 5 o'clock na yaba yetumi twendua no gu ye load gu kam ana omo aba ba sese nua no wa woso ayo wa koda ntuntum mu nyina musika ayeden abo ona no so to petrol nothing ntino say we ni just ya di coincidence ye ho ahwe se na ebe ya ye hwe de ye nim nti sa na tie no se omo be sesa ye no ya se man kwaje permit ana se many people na ye no ya anje permit and at the same time no ye nya permit ho sika almost by 200 million and 300 million won't mean ya sa permit you know ntino illegal wom edwuma bia illegal wom galamse we illegal wom ekufa adokra na memes awa form ebi mu illegal ntende sa na ti so for cry illegal oh so for be illegal oh asende ho udi oni ehu bida ana ye no bi nim kodi obi iri ana wanti there be mente sasa yes wanti de na me sorry wanti de me sorry nti ya wasofo obi wo hono mo ya azan kakra mu bedi nti obi a operator bi nso hono mo no nso no onye oni permit but onye government worker nso oye den ono nso no oye den otwe bi fam ami no kase endra na ase na 3 days ene date yesen mami ene date ene 9 me fan say on the 6th no ma ya danfo ba kwa yin no ho twedua gu ho no osise gu kem mo ma bade akogu ne petrol to ye kelias of fire aduane otoye ono ankasa na ankasa no so no workmanship ni nyina aye nothing nti adwuma ne de enye na omo adi akira na ebia obia ne na adwumam sebi o mi no ka se wudi awoye weni so ono so no machine okita no na ni so because imagine say obeto machine by 60 million 80 million na policy ni aba be jan say machiw woni wunua no machine ti the hard dream but nyaminti yenem wo ko gina dua bi ho amu bu a ho se edua mi bu ide me ho ntene meda oh of course because me kase me hu bi da me share bi saada dia na me da ye bu bi ko tu obi for na ye wo forest ya no ye bu dua no direction na e man no e wrong e ko tu obi kokom me nipa no ba twen se kan we so ntina no no say no wo beka se bia bibi sa ntino ama menu me hu se me di akira na access nti sa na ti nti e fura no ese ne nyema ntina ma na twen se kan wo mo so ana se de dabi ansa ne nyema but edua no bebi edua no wo no ono na o che se anka ya bebu no kra na nka o se ye hu no ya nka bibi nya den enche no na fanya respect but anko ba ne sa na ya san ye butu no kokom no na that means ono so be show action nse no ya dia wo so far no wo atowa me dia ne atome no na at the same time no dua so ya no nso no nyo obia na otumi so a because dua ye so I say ebia mi no beko ebia mo mienu mo betumi aso abaako obia ne experience nti obia we experience o de so ya nti no bi wo ho no mo a last me ko so e bi se me tam ya na me kon chi aye o kon chi aye me kon chi aye na yeden kasi so sende wanya akoso anti wo beda wo to be fight ya no aye no aba etumi bia no balance da bia no be balance nti we bon se be kan wo combat we ya nyame nti na ye guso ti sa na ti ena na me kan se enu ebuna ya wo ho no omo se ye nliga no omo se sa ne se no mpenufo omo bo omo dance fire service fu omo ye nyina ndua no mu nyina de boso nti na ya na bibi ho no omo so munje mu kakra won munje mu kakra na nyafe na bibia ni na se mo ba ya chinchini na at the same time no wo kwa akra na se wo ko tu foundation obi koto board na himfa na efi forest na ba no ma bo ma meja no mo de ato
oh no mo dey atu foundation at the same time wo bofuro abro san say ye di ndua na start bibia ye ndua nso at the same wo be ya no wo be wie no mo dey confusions ne sa no ma na ha dwen nti mo hwe na mo nka ono nso mo nka ho bibi nkyira ye ti sa na ti na ndua ne atwa no scale we na ngasa ya wo didi de achi no because ya ndua almost 110 operator no age a bia 1000 Ghana no say the 3 days they be try e didi ana pa wi anyumre plus we nso awati bia me side na bia wa man be 2 million imagine for bia 1 week o na ukite 200 Ghana the better when we know ma they feed mamanya bia modi bia to nti sa na tie ha ene ye de yenkomo twetwe ni nyina besi yakram